Mabakal! 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 Hindi ka kahinay isang tingog mo ga. Aray ako dikag. Kabati man ko. Ano baklon mo? Alam adobo, isa lang. Wait lang ha, kuhaan ko lang. Aray 28. Thank you. Mano? Mautang ko galit. Mautang. Saan ang galing? Kasi ko tax, isa lang, lista lang kay mama. Ay, nahinay ka tingog mo kung utang, no? Isa lang? Kung utang gani, hinay. Kung bakal gani, aba, bisan ara ka na, tugtunog pa.